Cesar. Enjoy! May gabi, salamat kayo sa Mainiton nga pag-welcome SGB. Welcome sa evangelism. Mo na itong pastor dire sa pinakadalag pangkalahatan ba? Yeah, Lara, it's like Jadi apa penunggu dito? Nadagpa Wala, ko. wala, anak ko yan. Ara-ara, no? Jadi apa penunggu dito? Nadagpa ko. Kami lang telepon. Ano ba mama ni G-Boy? Ano? Sir. Oo. Katauhan. Yang ano na picture ng kalihan. the picture dili. Hallelujah. Our foreign missions director, Pastor Rick Casimiro, our very own district presbyter, Pastor Romy Pistadio, ang atong presbyter sa Central Mindanao, Pastor Frank Tameda, district presbyter sa Northern Mindanao, Reverend Rio Bandoy, ang presbyter sa Southern Mindanao, o si Pastor Jerry, si Reverend Jerry Marimon, atong presbyter sa Southeast Mindanao. Hallelujah. Atong tagaan sa atong pag-respeto, pagpalakpak, atong mga leaders. Thank you, sirs, for gracing this confidence in your presence. Hallelujah. Hallelujah. Sa dihang nasa foreign si Pablo, mga kaigsunan. Hallelujah. Diha, sa panahon sa kagabion, ang Diyos ni sulti kang Pablo. O ningon, ang Diyos, ningon ang Ginoo kang Pablo. Sa Acts 18 verse 9, hallelujah, ayaw pagkahadlok, hinanunga, sumulti ka, o ayaw pagpakahilom. The threefold instruction of Jesus to Paul, sumulti ka, ayaw kahadlok, hallelujah, this is evangelism. Glory. And the same person, hallelujah, was so challenged in the spirit, and he said, when he wrote to the Romans, he said, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. Hallelujah. And that we have this confidence, hallelujah, to re-inspire us, to re-motivate us, to refocus us, to re-empower us, to make us in love again because of souls. Ladies and gentlemen, my brothers and sisters, it's time to wake up. It's harvest time. And to the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Let us all shout for the Lord. Let's sing that song. Come on, let's sing. Let's shout, let's shout. Let's fill this room with our worship, with our voice. Hallelujah. Ang pusong mga pagkalakpat, mga kahuba sa kanila sa Jericho. Hallelujah! Praise God! Ang pagka sa labi o bisag bunsa, di na namahatag sa Diyos kay yahan na. Pero ang mga pagdaig na to karon, pwede tayong makahatag sa yahan.
Lord. Amen, amen. Hallelujah. Ako i-recognize, i-acknowledge na ng mga ministers ng pastor's wife, Niya Banato. Hallelujah, salamat kayo sa inyong pagaling. Hindi ang katiguman. Hallelujah, talagang palakpakan Pero na to yan daw. Isa pa. Isa. Praise God. Tuloy-tuloy lang ang kaigsunan. Hallelujah, pagkakalit na makaabot sa waling. Ako gitawag ang mga ushers na may makakuha sa ating offerings. sa dagkong manungutan ay mong ihatag ka na mo. Dalaygon ka sa walay katapusan. I-bless ang tanan ng hatag. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. To introduce the man of God, just like John introduced the ministry of Jesus to this earth, mga kaigsunan. And this juncture, ang ihatag ng Pastor Mario, hallelujah, para sa pag-introduce. Salamat, Pastor Jiboy Alcantara. Siya ang ating host pastor diri sa simbahan sa United Pentecostal Church Baan, Butuan City. O welcome sa pinakadako nato na simbahan. The biggest United Pentecostal Church building in the Philippines. Praise God, mga dumana sa atong batanong pastor. O salamat sa Diyos na niyatang tanan. Praise God. Ang taga-Northern Mindanao, matindog daw ang kaniyang day. Taga-Northern Mindanao District. Wow, atong palagpakan mention. God bless. Ang taga-Central Mindanao District. Dahil ila tungod sa Central Mindanao atong gikasubo ang pagpanaw sa atong karaan na Pastor Jaime Magdaleno sa Cotabato City. Gipapahulay siya sa inyong Maigsoon o kadaghanan sa atong mga pastor officials murag ikatambong nimutambong sila sa paglubong niya. No? So dapit sa Southern Mindanao District, Damagan District is siya Maigsoon. Right. Salamat sa Southern Mindanao. Ang Southeastern Mindanao District. Yan taga Southeastern Mindanao. Praise God. Salamat. O ang atong home district, ang atong Caraga Region District, manindog daw ang taga Caraga. Praise God! Salamat sa Ginoong Person. God bless. O karon kayo ng gabi, ugma masunod ang atong lectures. Dalaan nyo ang inyong Biblia. Ang atong Biblia ay atong pinaka-notes. Book of Acts. Magsugod ta chapter 1 hangtod din na sa katapusang chapter. Kung sa dalaan nyo ang inyong mga Biblia o mga anak. Ang atong devotional speaker, kauban nato ang atong former Central Luzon District Presbyter Ray Diamante. So niya siya ugma alas 8 para magdala sa atong devotional message. Mao na din atong sounds, mga gano'n-gano'n. O inyong ibutang ang iko. Dahil iko, kwarto iko. O niya, dako-dako ang gamay ang bis. Okay? Okay.
Okay. Imong pinali basta simbahan dako no, open isami. Ug nagsuon sumas kung isulti. Salamat kayo sa tulong Pastor Jimmy Alcantara. Praise God. Atong palagpakan nito. Pinamagulang anak ni Pastor Vic Alcantara. Yang mama sister Mini Alcantara, Sister Mini. At hindi Sister Mini, kaya na niyang mother, minister na also. O alam sa inyong information, nagtindog ng simbahan na sa 1 hectare. Sa hectare yun, o 10,000 square meters. Naibakang mas ini, naibakang ini, naibakang likod, yung parking area. Kung diha sa taas, mura na mga quarters. Mura na diha ang mga lalaking tanan, o naapod din ang mga babae. Ang butas ang siyang din. Palibot. Dire, siya, babae, kanan. Babae din. Lalaki, asang lalaki. Dito. Ang banyo. Dito na po. Okay. So, hapsay kayo ang atong palibot leksyon. Sinaw kaya itong salon, sa hinahinay din mo diyan, basig magdalinas ka. O salamat sa nagpadayon na improvement. O sa atong pinanganako na irfan. No? Kaya kanya pagmulaon, mahaginan ang matang isa. Praise God. Pila kay kantila na? 280,000. Tuhan mungkin iskat. Sebabnya naghahanan din siya o pabugnaw may iso. Busawirang ng tanan. Praise God. Ang damong ka atong kasing-kasing. Ang damong ka atong hunahunang. O bisag kapunta gikan sa mga biyahe. Apan andam ka unawa sa mga pulong sa Diyos. Magapaningod kang tanan. It is our great honor and pleasure nga itong makauban ang atong General Superintendent sa United Pentecostal Church sa Pilipinas. Amen! Kung nagsunod mo si As mismo, murag taas ang panahon sa Mindanao kaysa Luzon. No? Salamat sa Diyos na malipay siya na nagkituban ka nato. Bago lang idinikan ang bagong simbahan nato dito sa Limintoo. Pastor Batunan. O kanatong superintendent na ay nag-dinikan. Rededication panahon sa ika-50 na tuig na nag-exist ang buluhan. Mga kaeksunan, please welcome the General Superintendent of the United Pentecostal Church Philippines, Reverend Cesar Pistani. Praise God. O si Pastor Rick yang interpreter. Praise the Lord. Palakpak para sa Panginoon Nelson. Kailangan sukyo na palakpak para sa Diyos. Kailangan malangaw na may tungkayan mga atong Ginoo na gamhanan sa katanan. Praise ye the Lord. Hallelujah. Come on, let's lift up the name of the Lord Jesus Christ. He is the King of all kings and the Lord of all lords, and He is worthy to be praised. Shout amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Pastor Mario Pistanio, our Vice President, at the same time our Assistant Superintendent for Region 3, and to all the members of our Executive Board coming from Region 3, Pastor Rita Casimero,
Pastor Jerry Marimon, thank you very much. Pastor Frank, Pastor Rome, Pastor Rio, amen. Of course, ang ating Foreign Missions Division Director, Pastor Bill Paz, our first missionary to Hong Kong. Karon first director in ating foreign missions. Man, the Lord is so good, mga igsoon nga ipanalangin ang bayan mulaton sa Ginoo o ipadako mayo tungod sa grasya sa Dios. O sa atong host pastor, Pastor Jiboy Alcantara. Amen. Thank you for allowing us to be in your big church, the biggest in the Philippines, the biggest in Asia, and it looks like the same sa simbahan ni Pastor o ni Papa King Tingor sa Houston, Texas. Inani sa Maigsoon, o nakaadto ko silang simbahan, nindong to Maigsoon, inani kadako, kalapad, doon na lang sila yung blitzer din na, pero I think that's the plan. O, nakita na ito mga poste. O, sa atong mga pastors, din sa Tibuok, Mindanao, sa Region 3, and pastors' wives and church leaders, soul winners, Bible study teachers, revivalists for the glory of God. Amen. Evangelists, praise the Lord. Salamat sa atong assistant superintendent nga na-initiate Maigsoon. Ipadayon niya ang evangelism sa Region 3 because of the momentum na atong na-experience last year. So sa Tibuok, Pilipinas, kamulan ang continue sa regionalized evangelism. Ang Cebu, ang mga district, doon na sila yung mga district evangelism din. Then kasama ko din si Police Retired General Taginod from Manila, member sa church. Kasama natin mga kapatid. Amen. So we are blessed. Amen. Thank you very much sa maong akong higayon nga mag-uban ta diha sa pulong sa Ginoo nga igsoon. Amen. Praise the Lord. For the words of God. Right now, let's come to the words of the Lord. Matthew 16:18. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Everybody say church. And the gates of hell shall not prevail against it. Acts chapter 2 verse 42. And they, that's the church, continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread and in prayers. Acts 4:31. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together. And they were all, everybody say all, filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. I think and I believe this is one of the major reasons why we are here in this evangelism awakening. We can only speak the word of God with boldness if we are filled with the Holy Ghost. Amen. Being filled with the Holy Ghost, dili siya muubos maigsoon kundi nag-awas. So that's our prayers in this opening service of this summit, of this evangelism, that God will give us the spirit of boldness. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray, God, this is your church. We are your people. And we are here, God, to fulfill this great commission. And Lord, we pray and we seek your direction, your guidance, Lord. Ugma sa sunod na ugma, gabisod na gabi, Panginoon, o Ginoo, ikaw ang magalihok na mapusganon sa among kasing-kasing. Punang kami sa imong kahong nini kagabiyon.
mag-aawas ang kahong sa banal na Espiritu. Ang kaisog sa pagwali sa iyong tulong, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Clap your hands one more time. And let us rejoice in the Lord. Hallelujah. And shout amen. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. God bless. O makalingkod na kamong tanan mga igsoon. Ang Acts chapter 2 verse 42. Ako na yung taga-aglaing mga pulong by the words, ang pulong nga, and they. I know that the word they in this verse refers to the church. And the church, the United Pentecostal Church, continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Preaching tonight on the subject that says the church continued steadfastly. And the word steadfastly sa Tagalog, matatag, nagpabago. Nagpabiling kini nga magbarog, magtudlok maigsoon. And I believe in all of my heart, we need to continue to preach this apostolic message. Yes. If we want this great awakening, no other message that we need to share and to deliver the people. Dili pwedeng mausap ang atong pagwali. Dili pwedeng mausap ang atong pagtudlok. Dili pwedeng mausap ang bautismo sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Dili pwedeng mausap ang pagdalat sa banal na Espiritu. Dili pwedeng mausap ang pagkinabuhi na may pagkabalaan. Amen. Shout amen. The word of God in the Philippines started in a very humble beginnings. 68 years nakakaroon. Kanihatong maigsoon namin na sa mga gagmayng dakit. Suok-suok lang. Gagmay mga simbahan, pastorin. Asa ni magkikituwa pag-yun sa bukid. Pero salamat di kami sa limintoong sa bukid na ko kahit simbahan, Pastor Bagoy. Amen. Nga doon na po'y musunod na akong simbahan. O salamat din sa Butuan City, doon na tayo dakong simbahan na nagsoon. And the very reason why we are building such a kind of a church building, it's all about and because of souls. Yes. Hallelujah. Ang atong theme sa atong John Conference next year, theme na ko because of souls. Pag gumana ko sa atong John Conference sa Legazpi, mo na akong itulong na igsoon sa atong lecture. Nag-message sa atong regional director, Pastor Sir Baclan, sa Pacific. Nga nag-suggest siya nga atong theme next year mag-focus na sa theme na because of souls. Kunya ang buong miyembro na executive board affirmatively nag-thumbs up nga mo'y atong gamiton na igsoon. Nga nung nagpadako ng simbahan, dili para mailhan na nadakong simbahan. Kung di mailhan na igsoon, amen, kung di ang tumungong tuyo nini, Yes, para sa mga hallelujah. pagkalwason sa atong Ginoong Jesucristo. Come on, I'm excited na sa pagbalong namin din Pastor Alcantara, puno na rin sa daghang mga tala. Kung ako makita ng gumuna po na natupangan, kung kadaghang kalag may tson, ngay hanggang sa Ginoo. We are living in the last days, and I believe in revival of souls. Yes. Come on, preachers, we are called by God to preach this gospel. Amen. Church anniversary
Nagsugod ni Maigsoon, nag-final ko niya sa Pintal 1986. I-transfer ko sa Manila, Maigsoon, to serve as Vice President sa atong Bible School. Yan itong times, Pastor Magno, murang mag-second year pa lang sa Bible School. So si Pastor Oscar ang nipuli, Oscar Pistanyo. Then after nag-graduate si Pastor Magno, nibalik si Pastor Oscar sa Surigao, karon siya ang nabilin dito Maigsoon. In 13 years sa pagpaningkamot, daghan ng makalag mga Maigsoon. Dito ang simbahan, dako Maigsoon. Si daghan ang niabot na mga Kristanan, di atake nagtubig Maigsoon. Murang gustong silhan sa kaaway ang mga simbahan. Pero ang Diyos ang nag-aumon. Amen. Amen! Hallelujah! Ang kawawa pa ng dito Maigsoon, dunay duha ka mga pastor sa Trinitarian na ginautismo ni Pastor Mario o barang mga membro dito nagsimba mga Maigsoon. Dugay na silang nagpaabot ni maong na doktrina na walay lain mga Maigsoon. Maunang yun ang nana ni Ginoong Yeso Cristo. Yes, hallelujah. Come on in the Holy Ghost. Amen. Tinignan naman ng pastor ng Trinitarian lumikad ka ng pagkaluwason na ihanda sa Ginoo Pastor Sergio. Amen. Yes. Tingnan, Pastor Mario, tingon siya, ako sir, nagsorbi ang Davao City. Unya ang resulta sa sorbi sa mga churches. The fastest growing church in Davao City is the United Pentecostal Church. Amen. That will happen also in Caraga. That will happen also in Butuan City. That will happen in all of the cities in the Philippines. Yes, hallelujah. Come on, shout amen. Wala na kuha Maigsoon. Yes. Iwatong sa Ginoo. And the church continued steadfastly, not in our doctrine, not in our doctrines, not the normals, not the Catholic, but the apostles' doctrine. Yes, hallelujah. Woo. Come on, hallelujah. Yes. We are blessed. We are blessed on this doctrine. This is powerful doctrine. Amen. Woo. Praise the Lord. To watch the result of Pastor Dinuna's crusade with his team. Daghang nabautismuhan. Doon ay Pastor John Dinuna din sa inyong district o sa inyong lugar. Doon na po ay Pastor Jonal Grijaldo sa Eastern Visayas. Gikan sila Maigsoon sa Western Visayas. Nagbautismo sa crusade Maigsoon. I think sa report niya doon ay 52 na nabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Come on, church. Amen. Come on, pastors. Come on, leaders. It's revival time. It's harvest time. Yes. It's soul winning time. It's Hallelujah. miracle time. It's signs and wonders. Amen. I believe in signs and wonders in this last day. Yes. Hallelujah. Yeah. In fact, as much as us could become the story of the early church, it could also be titled The Miracle of Changed Lives. Wa may laing makapabago sa kinabuhi sa tao, kiniramag yung pulong sa Ginoo. Amen. Sir Camino, nagtapos namin ko sa karami, kapitan pa lang siya noon. Pero pag nag-Bible study kami, may dala siyang Biblia palagi. Pagkatapos ko turo mga Maigsoon sa karami, I think mga 2 years after, or 1 year plus after, siya na mismo ang tiyato sa simbahan. Mingon siya, gusto na kong magpabautismo. Ayaw ka malangka kung nagtulong mo sa mga pulis, army, sundalo, government officers, maaaring hindi na siya dayon mo dawa. Pero that is the law, the principle of sowing and reaping. Magbugas ka lang, magtanong ka lang. Amen. Hallelujah. Wala ka kahong magpabunga, anak. Pero ang Diyos, Pastor Pinuna, Amen. nagpagyalang galing. Yes.
organized as well as how the early church solved each problem. Led by outspoken and courageous apostles, the community of believers grew as individuals put their trust in the risen Christ. Amen. Doon namin itutuan may suon pag Friday time sa krami sa Civil Security Group CSG kauban sa Taginon kunya si General Laurelia nag-isurewi niya sabi ni sir nakakalungkot pastor bakit sir yung general na napaka-active ngayon nagsabi nakita kami sabi niya ngayon ko lang nalaman na si Jesus pala ay Diyos pero pag magsimba kami mga kapatid doon sa office niya, sa mga officers, sabi niya sa mga officers, from captain hanggang general, sabi niya, luhod tayo lahat, si pastor ang maglilihan sa akin. Napaka-dedicated, pero nakakagulat. Ngayon, parang ermitanyo na mahaba ng barbas, hindi naniwala na si Jesus ay Diyos. That's why the church must continue steadfastly. Amen. Come on. Amen. And please take a behind yung mga iksyon. Dapat simbahan. Dapat sakyanan. Brand new modelong mga sakyanan. Usahay. Naninaw na lang ka sa simbahan o sa sakyanan. Nakalimot na ta sa mga kanan. Amen, church! Yes. Dili sakyanan ang kanon sa langit. Dili ninyo kasimbahan ang kanon sa langit. Katong kalan na nausap ang kinabuhi. Amen. Hallelujah. Katong kalan na Ginoo sa Ginoo. O katong bautismo. O katong nakita ang katong sa likhalihan sa langit. Come on, raise your hands to God. This church must continue steadfastly. Amen. Oh, help us, Jesus. The church was filled with the Holy Spirit. Amen. They were empowered to witness, to love, and to serve. Although pressured and persecuted, they continued to preach, considering it a privilege to suffer for Christ, and the church thrived strongly. I praise the Lord, my son. I thank the Lord na may abutan ni aming maong na sitwasyon. Salamat sa ating executive board and to my elder brother, one of the most senior member of the board, the eldest amongst the executive board, Pastor Manny. And we always listen when the elder spoke. When we presented the goal, 300,000 souls, everybody agreed. During the idea, Pastor Rick, one of the members of the board, niyakap niya ako, sabi niya, sir, salamat sa Panginoon. Meron na tayong direksyon ngayon. Ito yung matagal kong hinahanap. Ito yung matagal kong hinahanap na mayroong direksyon ng church. Amen. And we praise the Lord na dito tayo sa tamang panahon. It's revival time, whether you will like it or not. It's revival time in church. Amen. Kaya ang mga nasod na nagsuon ang America, our mother church, ang ibang mga nasod nagsuti. Ang Pilipinas na mo ang pinakadaghan na membro. Bisan pa na pa sa Amerika. Karon ang itanaw sa tibok kalibutan. Hallelujah. Salamat sa mga comments right on. But the more na ang interested na ang Diyos may nagtanaw ka nato right on. Amen. Hallelujah. Ang mata sa Diyos na nagtanaw ka nato. Tunay na libay ang Ginoo. Amen. Mag-ampo na right on. Nga matang Domingo. Tunay
Dili ni pagana-gana lang. Dili ka magsurwinig pag sa seminar. May seminar o wala, intentional. And we must be intense in our evangelism. Amen. And next to the word intentional is consistency. Magseminar ng Lunes, Martes, Merkulis, pagkahuy o pagkaberes sa gabi, meeting hanggang mamuto kamuntanon na ito. And I just came to realize when I taught Bible study last Wednesday about God connection, that was one of the great powerful lessons we received during LDI, God connection. Di sa doon sa iwan ko na ito, Pastor, basta wala yung connection sa Diyos. Amen. Sometimes we say, this is good idea. But the question is that God's idea? Usay, kusukan ka kusuki. Nindot nga plano, nindot nga mapagi. Ano ba yung programa? Pero ang pangutana, idea ba na sa Ginoo? Para I appreciate the input of our Assistant Superintendent for Region 3. Let's go back to the Bago Barracks! Yes. Last Wednesday, I know the church. Mga ikson, wag mo mahitabo na kada Domingo. Dili mo mo sa 20 pataas ang kabautismuan. Gawa sa indoor crusade, mo 40 maikson. Dunay bulan maikson. Kabautismuan kapin sa usa ka gatos. Mitutan si Pastor Misa sa August. 115 ang nabaptize. I told him, wag mo abot sa overnight. Tungod ni sa atong intentional drive, intentional seminars, discipleship class, amen, and training workers, training prayer warriors, training altar workers, training of ushers, amen. Walay training, walay sundalo walo sa Cuba, na walay training na nagsoon. Amen. Come on! And the secret of our soul winning, just review the book of Acts. For me, soul winning is not a complicated subject. We will Yes, just follow hallelujah. the leading of God. Amen. Naghandang ilabas ang libro. Pero ang problema, nangopya, pati ang sayok ng kopya. Kini, di ka masayukan. Masayok pa ka. Masayok pa si superintendent. Masayok pa si assistant. Masayok pa ang atong district presbyter. Ang atong foreign missions divisions director. Pero ang pulong sa Diyos. This is incredible! Powerful! Amen. Why not follow the Lord of Acts? Sa iyo na ikson, filled with the Holy Spirit, empowered to witness. Why would I ask from everyone? And when they had prayed, the place was shaken. And they were all filled with the Holy Ghost. And they speak the word with boldness. Kaya I push hard. Bisan sa mga anniversaries, kay Pastor Luke celebrated anniversary the other Sunday. Sa Liminto of Lexon, I told, I'm a Holy Ghost preacher. I will not dismiss a church without people enjoying the presence of God. Here's what, musugot pa lang ka na musimba ang libro pag umanto ilan. Unya, nalipay ka kay ang libro kusog kayo nagandagan. Kusog kayo mulog-sulog sa sayaw-sayaw. Jumping and running and shouting whatever that will not take you to heaven. But the Holy Ghost can bring you to heaven. Amen. Hallelujah. Don't be satisfied. Just Pentecostals jumping. I know the people you need to be filled with the Holy Ghost. It's speaking in other tongues. Amen. Hallelujah. Yes. Come on, raise your hands to the Lord. I believe God can move. I believe the Holy Spirit can move. It doesn't matter what is
Di ka malipay na mamuli ang mga membro. Gaway na hitabo. Yes. Sunday morning, communion. Sabi ko, your own business! Go home! Pastor, ayaw na umuwi. See, that's what we need. Yung mga tao ba na, we want to linger in the presence of God. Yes. Dili ng church na mga tao, magawa lang kano saan, iwan natong speaker sa LDI, duhala ka salita, puno ang gusto paminaw sa likod. Please be seated, and you are dismissed. Kung may gustong paminaw, pero mga katawan sa Diyos na puno sa Holy Ghost. Bisag din mo panahon ng you are dismissed. No, we will stay here. Something good is happening in this place. I want to stay in the presence of God. I want to enjoy the blessings of God. Come on, pastors. Come on, preachers. Nasa other level ang church karon. Amen. Hallelujah. It's time for the church to stay connected in the presence of the Lord. Glory, glory. The church did not start or grow by its own power and enthusiasm. The disciples were empowered by God's Holy Spirit. And God said, go, preach, teach, make disciples. And then later on he said, tarry ye in Jerusalem until ye be endued with power. I'm happy, overwhelmed sa mga tao na I told my son, bunga ni sa atong paghago. Karon, walay di wala itong ordinary service na Sunday. Kung saan yung ordinary Sunday? No ordinary Sunday in the Lord. Amen. Kaya it's wrong to say, ordinary service na, wala may crusade, wala ano. No! Di mo lang yung ordinary ang Ginoo. Special yan palagi. Mag-indoor crusade ko, simbang na Domingo Maigsoon. Magkita rin yung why hulog ang bisita? Why hulog ang bautismo? I said, Lord, thank you. It's payback time. Come on, kung nag-deposit ka sa bangko, panahon sa pag-withdraw. And that is supposed to be the church. Tunay Domingo Maigsoon, ng bautismo, magpatayon sa buntag ug sa hapon. Why? We continue steadfastly in the apostles' doctrine. What's the importance of today? The filling of the Holy Spirit at Pentecost demonstrated that Christianity was supernatural. That's why I always hear the operation of the gifts of the Spirit. We cannot see God's demonstration by our own ability. As sabi ng Apostol Pablo, not of enticing words of man's wisdom. It's not about how homiletical we deliver the message. It's about the power. Amen. Come on, hallelujah. Hallelujah. Amen. I am fully convinced 100% for the church to move and to see the demonstration of the power of God is the operation of the gifts of the Spirit. There's the gift of faith. There's the gift of healing. There's the gift of miracles. There's the gift of prophecy. Asa man na siya maigsoon. Please be hungry
Katamis mo, Jesus. Huwag kayong tulungan ng mga simbahan sa kanto. Lupa ka! Ang lingkuranan! At lingkura! Kawayan. Lahat ang ilang magulaw! Pinigliyog sa gaong sa Ginoo, magligig-ligig na mga kaisunan. Asa naman na siya, Pastor Angones? Asa naman na mga pastor? Yan ang sa katapusan sa mga araw. Asa naman na kahong sa Ginoo? Kaya nagtukulang pa, sa atong pagkabayong balik, hindi kasimbahan, baka na magkikanta sa Diyos sa Ginoo. No, no, no! I am here to preach to you. Yes, hallelujah. Amen. Come on! It's time to receive the anointing. It's time to move in the Holy Ghost. Let the Holy Ghost to move in the church. It's not about the preacher. It's not about the influence. It's all about the power of God. It's all about the anointing. It's all about God's demonstration. Come on, hallelujah. Amen. Ang Diyos na kukyanan mo ako sa koneksyon. Kung nagyapon siya, kung nagusukan nilang nakita. And I praise the Lord. It's coming again. It's coming back again. Yes. Come on. Keep on worshiping. I know God is going to move now. Come on, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen. Come on. Come on, Lord, Lord. Are you hungry for a pure revival? It's time for you to tell God, I'm leaving, Lord. I want to have it again. I want to experience it again. Hallelujah. Hallelujah. Come on, shout to the Lord. Hindi pa umiyakan. It's time to be a weekend. And the church continue steadfastly. Let's continue with your blessed financial order. Hold on to the promises of God. That's it. Come on, you can shout. You can cry. You can worship. Tell God, I am hungry for the moving of the miracle power of God. Hallelujah. Hallelujah. At Pentecost, as a result, the church became more Holy Spirit conscious than problem conscious. That's why, mga ikson, that was Sunday afternoon at Bar Church. I preached about the Holy Spirit. And I told the church, we cannot dismiss the service now if we cannot speak in other tongues as the Spirit gives the utterance. That's the wish of your pastor. But above all, that's the heart of God. Amen. Hallelujah. Si Pastor Rico na sa tagsuni, pwede ba dito maguli, ganito maglitong sa nagkalain-lain? I encourage the pastor, please don't dismiss the church. Kami na magsimba sila para munawat sa Kristo. Nagahon sa Diyos. Kaya musugot na maguli sila gawa, kani makita na ikson mo lang dahil sa kayo sa Ginoo. And the next Sunday afternoon, they raised their hands to God. Holy Spirit
God's desire tonight. Come on, this is our first service. Let's open this first service with the power of the Holy Ghost. And we speak with boldness. And Holy Spirit is only good to the selected few. Prophets, kings, judges, and besides that, no more. Dipili lang ang tagaan sa Old Testament. Pero karon sa New Testament, kita tanan. Wala na dipili ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Holy Spirit marks the beginning of the Christian experience. No one belongs to Christ without His Spirit. No one is united to Christ without His Spirit. No one is adopted as God's child without His Spirit. No one is in the body of Christ except by baptism in the Spirit. Amen. Hallelujah. Finally, si Apostol Pedro Benson, ingon ang Book of Acts, chapter, sa diyang i-persecute Benson, ang church, itatag, idaghan. Si Apostol Pedro nagwali. Isa ng mga daplin sa dalan, puno sa mga masakiton, ang mga higdaanan gidala dito. That's Book of Acts. We will study Book of Acts tomorrow. Kunya may igsoon na dito ang mga may sakit. Naghigda sa mga higdaanan sa daplin sa dalan. Doon ay mga demon possessed sa kadaghan mga igsoon sa mga may sakit. Di na maabot ni Apostol Pedro. Ingon ang Biblia, sa anino pa lang ni Apostol Pedro. Just by the shadow of Apostle Peter, people were healed and delivered. Amen. Ang Diyos ni Apostol Pedro, no sa atong Diyos karon. Mao mga sa sayo kay nagtuo ka nga ang Book of Acts wa pa ni amin. Mao ang libro nga wa pa amin may igsoon, nagpabilin pa ang Book of Acts hangtod karon. Og salamat nga og mga adlaw atong tukion pag-usab, abnian pag-usab ang Book of Acts sa anino pa lang mga igsoon. And I believe that will happen again. Si Apostol Pablo, kadaghan sa masakiton, ang iyang handkerchief ipasa-pasa dito sa masakiton. Paghatag sa igsoon, ipasa dito sa masakiton, ipasa-pasa, igo lang itrapuhan sa maong anyo. Tanan na ayon. Unsay problema kahanaan ni karon? Wa man mausap at pulong sa Dios. Mao gihapon ang Dios natong gialagan. I'm telling you, your superintendent is hungry for the supernatural. And I believe in these last days, the supernatural movement in the Holy Ghost is going to take place under your ministry, under your power, under the power of the Holy Ghost. Itaas na ito natong luha kamakamot may igsoon. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah, Jesus! Ginoo! Among giisa nga mga kamot. Hallelujah, Jesus. Gusto ni magpadayon, nini maong na pulhaton sa inyong iglesia. God, gusto ni karoon kung sinabi sa dagkong milagro. Doon na inyong magbalik. Daghang magkalagay mong luwason. Ang 300,000 kamay na natin sa inyong plano luwason. Gamitan pa sa mga magwawala. Gamitan inyong magkamot na mupandong sa mga mga sakiton. Yes, hallelujah. Gamitan ihong sa mga espiritu. Ang biyugikan sa langit, Ginoo. Nagsamtang nagwali kami, Ginoo. Dili ang anong pinumay na lumo. Dili ang anong palay na lumo. Kung nangin ang kahumay na lumo, Ginoo. Blessed be the name of God. Kung ang tanan ay
pastor, asawa sa pastor, mga anak sa pastor, mga membro kaigsunan sa iglesia, mga Bible study teachers, dili lang mga teachers, pati ang mga singers, pati ang mga choir, kamalang mo ampo sa mga masakitong! Yes, Kamalang hallelujah. mo ampo sa altar! Yes. Praise God. In the name of Jesus, there's the power of the Lord. Huwag mong libati mo doon ka sa tubangan mo iksoon sa altar. Ato na kuhabang sa makadiyog na oras mo iksoon. Ato kablihan ng ato katubangan. We need to come to the presence of God. Sa pagsugod malagtan na, magkalitok na kami sa lahat pinulungan. Usay! Hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. The Bible said, and he continued steadfastly with the apostles' doctrine. At ni ipadayon mga igsoon, we are the continuation of the book of Acts. It is not just the Acts of the Apostle, but it is the acts of the Holy Spirit through the apostles. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.